ये धुन, कहाँ से लाया है ये धुन। गाते चलो और भरते रहो, लाया हूँ आज मैं एक उम्मीद। दोस्तों जरा सुन लो ये धुन, जो मेरे दिल की है धड़कन। थाम लो अपने दिल को तोड़ा, लाया हूँ आज मैं एक उम्मीद। ठंडी हवा का एक झोंका, मीठी सी खुशबू का एक उम्मीद, लाया है आज हमारे बीच ये NPP। युवाओं का नई उम्मीद, जवा दिलों का एक धड़कन, लाया है आज हमारे बीच ये NPP। सुन लो जरा मेरे ये दिल की एक नई धुन, जागिए आज लोगों के बीच नई उम्मीद। भटके हुए को दिखाने राह, सोते हुए को जगाने आज, टूटी हुई उम्मीदों को सिफा दिलाने आई है। बढ़ते चलो मेरे दोस्तों, भरोसा इन पे छोड़ो आज, जागी है आज उम्मीदों की नई उमंग हमारे बीच। ठंडी हवा का एक झोंका, मीठी सी खुशबू का एक उम्मीद, लाया है आज हमारे बीच ये NPP। युवाओं का नई उम्मीद, जवा दिलों का एक धड़कन, लाया है आज हमारे बीच ये NPP। सुन लो जरा मेरे ये दिल की एक नई धुन, जागिए आज लोगों के बीच नई उम्मीद। हाथों को हाथ से मिला ले आज, कंधों से कंधे मिला ले आज, कदमों से कदमें मिला ले आज, बाहों से बाहें मिला ले आज, सांसों को सांसें मिला ले आज, दिलों को दिल से मिला ले आज, यादों को याद से मिला ले आज, आंखों से आंखें मिला ले आज। ठंडी हवा का एक झोंका, मीठी सी खुशबू का एक उम्मीद, लाया है आज हमारे बीच ये NPP। युवाओं का नई उम्मीद, जवा दिलों का एक धड़कन, लाया है आज हमारे बीच ये NPP। सुन लो जरा मेरे ये दिल की एक नई धुन, जागी है आज लोगों के बीच नई उम्मीद। कहाँ से आया है ये धुन, कहाँ से लाया है ये धुन। ठंडी हवा का एक झोंका, लाया है आज ये NPP। युवा दिलों का एक धड़कन, ढके हुए को दिखा मेरा
खुशबू का एक झोंका लाया है आज ये NPP। 1 2 3 गो। ठंडी हवा का एक झोंका, मीठी सी खुशबू का एक उम्मीद लाया है आज हमारे बीच ये NPP। युवाओं का नई उम्मीद, जवा दिलों का एक धड़कन लाया है आज हमारे बीच ये NPP। सुन लो जरा मेरे ये दिल की एक नई धुन, जागी है आज लोगों के बीच नई उम्मीद। ठंडी हवा का एक झोंका, मीठी सी खुशबू का एक उम्मीद लाया है आज हमारे बीच ये NPP। युवाओं का नई उम्मीद, जवा दिलों का एक धड़कन लाया है आज हमारे बीच ये NPP। सुन लो जरा मेरे ये दिल की एक नई धुन, जागी है आज लोगों के बीच नई उम्मीद। Honorable Sir, GSABC election night, Nami Jenjol Iriani Dika, Adili Blok NPP Oma, Saya Sunan Ini, Urbana, Ini Adili Iriani, Nanduran, Isi Kapun Baksa, Nandur Bertuan Baksa, Ini Nandur, Ini Nami Kami Dika, Nami Kami Dika, Ini Diko. कहाँ से आया है ये धुन, कहाँ से लाया है ये धुन, गाते चलो और बढ़ते रहो, लाया हूँ आज मैं एक उम्मीद। Ya senang nak kembali kolej, dong kuda ini jalan, tengah mencuba semata, tahu semata kita, ini disitatom, dong kuda ini, mana ini bicara, jelas dia sihirnya, dia curah bau juta dia pramonam, dia nak solok padang, dia nak kolej songgen semua deh, dah dengar songi, berlalu dong bahasa mandirangan, takkan yang begini, ini kan. Polis Insa Kode Cina, Nantong Moteng Ani Kemen, Ukon Patina, Morol Patina. Jadi apa? RCC Bridge, Oval Ringi River, Niar, Puri Higher Secondary School. Sir, pada ini sebenarnya September jauh, Mekawai, Sintale, Dolong Bianiko, Hari untuk Cina kita, tengah. DWD ada tentang departemen apa, mengelola kota Kasim. Tiba tahun apa, informa mak sudah ingat. Ya tolong yang itu, ringgit cibimani nalsasi, donggolan langganan, higher secondary school, primary school, orang kepas satu sakiran, hospital orang rimang kepas, saat dengan ibu mangin kepas langganan, handek kepas, kita mang kepas lamaku, wate. Kilometer beribu bunga rupan, ramako lulusan yang mana nama katanya, ada Cina saksi, apa kami di Jakarta Bali Mandiran, negerikan yang ko mana? Kuningan sir, yana lagi skiwali ko ni, wah tolong ko balik berkali, unpa Cina mol banyak. Bukan apa, Ruslan, sir. Tahu sini nanti dalam faksuan apa dia para public playground umma, yang stage baru Ruslan dongku jadinya, hingga sekresi, sehingga ya Ruslan po so makpagi, rekan ini dia po bandungnya, ini misal dia sini bicaranya kalau sekarang dia sama tak tahu apa playground,
ongpainya ia nabat singa ongkani ia sini langsung motingan aku siapa mau ongpainya tadi ngiri area ni palo mandi radio lingpa presiden tadi yang titik blok ni si water yang sama ini yuk tempat doang di tempat muslim langsung tempat tiga lagu sedang kupanya di tempat tahu teknik saya itu yang terdekat yuk berperang saya pun hari ini kalau di Purwakarta kita tahu di tempat teknik yuk kita saya nggak tahu kenal atau fotonya dia foto kami zaman itu anak Krishna Raj itu belum makan coba rumah itu ini nama aja ini pun tahu anjing semua itu aja na ini pun zaman itu ini nama aja tahu ini tariku anjingnya hari Samsuanio Mamung kakeba, anjing zaman sepengane, kita malinga, bintang area rangci, bintang, song rangci rion, belongin, mandirangi, kumongan iko, dia sangde, bang batik, kita malinga. Yang ada, mainnya esen, anjing sepantian iya. Yang beli sengma, NPP. Parti ni candidate onge hadal gini cibong apa GDC Jenggal 22 Jenggal GDC constituency candidate onge Devasan Deva Songri Sopidok Borna Sirgaha Pimen Wa Sumoyo Tal Sumoy Rang Bintangsan Ansingko Adokko Pason Kalapa, Kariba, Tangken, Ating Sakantian Masiang, Wa Sumoyo, Boykot Rang, Wani Esen, Solkarini, Bentang, Ham Rampu, Bentang, Gol Rampu, Zakale, Rampu, Wani Esen, Pangan ini kan itu Rampu Esen, mana? Lima Dalo, kita malinga, ya parti ni. Kumonganiko, ya parti ni, Regalaniko, ya parti ni, Garu Hilsna, Asaniko, Ating Dalon, kita maninga, dan si kita, saga bapa, Garu Hilsone noa, orang Ating na belongin, Jakal berbagi apa, Bangkina, NPP, sang Bangkina, jadi. Tomato Telengapa Topani Madov Walter and Sama actually Baringri NPP Block President Mandela Komatna Prabhigapa NPP West Carmel District Kembali President Dr. J.D. Sangma Mandela Komatna Prabhigapa Archini candidate Sri Gamram Sangma Archini Mondoliko Telengapa Pastor Ender Sangma Songkunoko Telengapa Nokmarang Sodarang NPP Party ko Telengapa Plak Party ni
sekarang youth leader Ajni Nikitma Doldi President atau Secretary atau tentang bangsa ia program mana lupa angin plak katsara malupa parang tunggu parang atau plak penga ia lambi kepa pasin bekepa sal atau sumaina atau ia sulku dan cuma sakkan tikun Rompena, ia sulku kepa Ajni makapai sulku anak lakas kang mupenas ka. Dari si mamba tentang kamrang ko dalam kalkule, ia Ajni parti dicimuna dibahang bakur engang undangan tentang bangsa Ajni candidate parti sama aro NPP parti ni lak member aro leadership kami follow dari si mangsakan sigo nanga Gisa katong gumakin bertingan isyuhan. Berbeda dengan isyumang sa kancian ia April Jani Sigri Tariko MDC election of China. Or ia election MDC election of Cuba. Yang election ko action chonner anangkat. Ia election action na main damsat big pa election pa. Dalo maximum Garo Hills ki tentang district pa constituency ng Tiangi. Koborang ko ay nido. Nak ni mandirang issue ni election. Sekarang ang ni MDC election o kapan kecam riang pa election nango. Limbat mo. Andak pa response ko ang nagkrong dyan meeting ko ba sa Congress sa sopongan madalang sa kahit sa meeting ko. Andi ba yan fakte? Hajar madalang buntang diak rango tamin kusyo NPP party na support ko kata harus support tu besok nak. Apa mandirangan dalam jika mana dipanya. Campaign kali. Jadi yang lepas sanksi kisah ko. East Garo Hills, North Garo Hills, Southwest Garo Hills, West Garo Hills. Ya kelak district yang cek yang ada bukan kengkeng nama kita. Ada belum yang nanti respons ko cina matinya. Mandirang manamin isyuk ni. Aro namin katong swingan, yari paing kepat bunga tariko. Jadi salah result tu makin NPP full majority ko makne, anjing isi ko makin election katong swingan. Dalam ini kaman mandirang bakle, kusyuk ingat, aro NPP na support kain. Yang ini mana? Tidak jangan semangat belakang. Sekarang apa? Jika dah isu Ajni District President Dr. J.D. Sangma dah semangat apa ni ngaji? Jadi yang apa bersih ketam ni kisahku. Meghalaya Surkari supportan Ajni NPP government. Tentang development di kamrago apa singatsu baka kamrago maksudnya aro dayari bank pa dosi community sepo aro batte development scheme aro program rako rahaiman development rako na sumi bakiba celeban yakna ng Jawa maximum niya Hill Road yan sambat samdupa Rama Ajni Garo Hills ये रामा को इतना बंसी गवर्नमेंट की चावलो गवर्नमेंट कहा अंदर बा चांसा बा ये रामा को रिपेयर करना
Bayar Ramako, betul ke Farina, darang ba tangkap presiden aku sendiri. Ini bayar NPP Sorkari, ya area ni manterang ni nekani ko maksye, ya Rama ni gamsata ni ko maksye, aru ya Rama ko acun nambe Fari oka ode, ya area beberapa manterang ni jangi tangan ni chorla ko acun aparat nama game, aru additional kamera ko cepat nama game, ya pelako maksye, jok aru kamera ko bakal cengat. Kamera ko bakal cengat. Aru ya Rama ko sehingga Desember hazar jadi kudrat ini dicilas kang ya Rama ko cengat. Ya sangat besar. Garu ini semang tentang bab yang seinggi Damra tu bajir tu ba. Now not garu ini main lifeline yang akan dapat gualan itu cak. Ya Rama ko konstitusi ke primi mandirang salang tim itu kali. Ya Rama ko ba andeta demand kaki zaman ba kalau sepeda maya. Dia berkata alo ya Rama ko betul lagi hari na complete renovate ka emang dalam intermediate lane ko emang Rama ko ba palat na ba na more than 100 crores ko ya Rama ko sanction ka jo yan di kamrang ba abat singaha aru ya ko ba singa December hazar dini kudut dinas kang ya Rama ko ba wala ke bintang anjini garo ni main Rama ko singa kalau paling Hajar ini ketam bulsiuni sanction kakapa Ramarang ko galchke dula. Ami hajar ini cicet bulsio kani jakmano. Delhi chi yang emang Rural Development Minister ko gonge search na the PMGS ko Ramarang ko nangatsi. Additional funds ang ko sanction ko nangatsi. Ani ampun laksan yung kaulang bayan. Kau nang emang mai ka na naso hazar kini sa bulsini Rama ko naso machuk hujaiga je tanga paisa ko wo somelo sanction ka achin dao na ismang dakhal hujaiga ketal Rama ko ani kapun ja ani unta angku sabede kau nang ni banga bina name tarati taha the church made dao ya sisa sure sorkari ko takon boleh kan sumai namgen angan akat cakingan angan ya Rama aku akat singat ken maksudat ken tentang printing project aku gembak ko akan complete ken ani bina akan jaklo dia additional part aku section kata al taalo ajni meghalaya state gembak ko 1000 crore ni PMGS wali Rama aku chhatani 3000 crore यह actually मेघालय ने इतिहास को रिकॉर्ड ओके रिकॉर्ड चलो गारो हिल्स की रामा मंगमांग को इसमांग नियत को गारो हिल्स को हाजार दिनी शिकता मुनी हाजार दिनी चिचेतुन yang कांग्रेस सरकार की समय बल्शी बुंगाओ गारो हिल्स का टोटल 85 करोड़ को रामा को थारीना सिंह 700 crores in 5 years. Ya NPP Sorkari ni Sobayo Belsi Ketamni ki support Garo Hills Nachna 1066 crore ni Rama ko chika sanction kato. Congress kam Belsi Bungao chasni NPP Belsi Ketamon 1066 crore ni Rama ko chika sanction. Ya kai chika development na focus ko ninga और tentang important Rama को project kan करते Rama jangan sama ja Desu jadi sama saya cuma nak lihat sih actually school no prangko andita belsi kalci ke donasi department ni sanction na tangka pesa na lekha siapa ba crores ana dosan ayah belsi ke bako Aru yang saya sini LP school ram tak lo, main nam jaya infrastructure. Anda bayar aku tu sangat na, kalau LP school ram na, ya yang tu bersih cah, recah satu crore ko ni
ger chagni school ako chika tal bili ko kyok aru uri bank pa bulshio ya hajarni ko ruksa ko rukni bulshio chabri crore ako chika section ka imun ger chagni school ako ger chabri school ako chika tal bili ko thari utna muksongi ये नक्पा एजुकेशन डिपार्टमेंट अब चिनी फोकस कमा मैंने चिना अच्छी हुई चिनी इलेक्शन कैंपेनी सुबह चिना पब्लिक का स्पीच का वाह बहुत एजुकेशन दे एजुकेशन पार्टी ना बायर क्यों और वह मुख्यमंत्री हो चिना डालो स्कूल रंगना हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ मैंने सेकेंडरी स्कूल कॉलेज एलपी स्कूल यूपी स्कूल या tentang education institution nangna tangga pesara putni sekadalo tal bili nako kyo tenga ya tahu dipainga pa bersio sekal blok lang na ba tal bili nako hari tal bili nako natsa sunginga yanang na ba sina tangga pesara ko ya bulsi singsil ka jo blok sa nokja anjini thana nako ba outpost nako ba पुलिस स्टेशन को बा नता बुलशी का चिके दोना दाउ यारा को बा दुल फंगाता गताल बिल्डिंग ना को केपना सिंगा क्रोस और चेक को या बुलशी महा और ये तक प्रेशर चिका थाना नाम को पुलिस स्टेशन और आउटपोस्ट और अपनी पछले ना को चिका गताल बिल्डिंग को यारा नक्शा गताल इंफ्रास्ट्रक्चर को नाम सुनी उन्हीं का मन पिंगनांग दालो ये प्लाक कमरा को के गारों हिल्स नी मंदिरांग नम्ने में इश्यू इन आरो बगी इश्यू आने का मन या इलेक्शनो मतलब या पोन एनपीपी पार्टी ना सपोर्ट को बिचोके एनपीपी पार्टी ना या रिटेंग इलेक्शनो वोट को ना मुक्सोंगी उन्हें अग्री गारों हिल्स नी मंदिरांग या इलेक्शन को महीने के बाद गमछा के रहेगा महीना पब्लिक किया तालो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नी ओबोसरा अब जाएंगे और गारो हिल्स छोटा मत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो बेतोन रखो उतना मजा बच्चा तंताल पॉलिसी रखो बा तंताल सिस्टम को बा पानी नहीं उन्हें कमर यह रखो रखना बा opposition party na utne de ya ko uthna independent candidate na apne ba council ko uthna council ko reform karna council ko labda patna aro council ko namme chalai na de state government ki raksha kari ko nam phelai na unigaman council ko reform करना दे एनपीपी ना सपोर्ट करना लंगेरी अने पब्लिक मार्शे या इलेक्शन हो नंबेन डालो एनपीपी ना सपोर्ट करते tapi na naisiman dalam district council di Obosra ko niya ang Malaysia Congress Party or opposition na main politics ko pati NPP ko दोष कलाई ना NPP ni Axel kalau betul ko na maksainga baik tabar jauh ang kalau district council ni achin history ko achin niklak na hajar bini screen sisha chigini dulsio district council lo hajar sa mandiran kama kapara dumas employee na aro wo somoy yo betul ra crore bini chi ande ba hajar bini chigini chigatan dulsio paji somoy yo lachmi ya lachmi Alphonse ke sama CM maha Alphonse ni somoyo aro Congress ni PC ko kari somoyo Hajar sa mandira ko appoint करेंगे Hajar sa अच्छा साउनी Hajar sa माने plus minus जब Hajar sa अच्छा साउनी तालो Hajar jadi अच्छा कम employee district council लोग बेतन crore dumiuni crore तो कोना तकवा NPP ni somoyo Singa sa ba mandela singa
betal employment sa kampus sa. Namin sigo, hati madalang taon na. Andi ba, mandila kampus mo ba? Kaman tungsa number 1 aro number 2 ada. Yang ada betul kam na ba? Tangkap sa siya. Kundi naman NTP de additional employment ko sa NTP ni sumoy. Andi ba, hazar dini sigini kita buci algo si sumoy. Hazar sa sauni, kalau hazar dini tangkap employees ako isang bisa. Ya NTP ni sumoy kasi. Yan Congress ni sumoy yon. Ya kung ito bagay. Hindi ba na ade, NDP ko sa sungkos. Iko akan ito mga Khasi Hills kasi akan dumi. Pero Khasi Hills Autonomous District Council, baik na ba gada ng Khasi District Council na bakte dapat na eh. May na area ba dapat na, Shillong City ko ba matang, ano tuntang gusto ni service isang duwa? Kung naman, bakbatin siya na employer ako pa naka. Hindi ba Khasi Hills District Council sa chat employees na kaya kapag na? Di ba sini garo linso? Hajar gini sangpa. Nabana ba clean ating District Council alo employer ang dumaan. Alo yarang niya silsa. Di government pokkan. Betul ako na minute. Hindi ba? NPP sa complaint ay dongsa di pa yako may kasi mata magid yako may kasi na mata magid nga rabar ako sa nila may ko nakahat sila di po marami siya mo kani sumayo NPP sokani kani sumayo sila black employer ang ni iskot sa bukod sawa officer sawa MDA sawa pion sawa typewriter typist yang kemakut sila sandiman. Ya mandirangi ID card ako sandito, bank account ako sandiha. Siya ma matangkuing ama, ma-retire ka ama. Ya kemakut sandi niyora, sa kertas ni mang employer ako sila kanta. Sa kertas ni, rampa mo kata. Aro yakur pamatasi, Taalo hajar diri sakta moni hajar sa dokuna sa takunat naman joke employment state ko. Paro ini sel. Taalo district council ni salary ni pressure. Ay sama percent by sama crore ko de district council taalo set na natinga. Yan ang gepag pamuka niya sel. Uli naman. Taalo congress na opposition ang sugo daksyote. At sing ko sa NPP ko dos kali. Andi ba yak lak o bostan Congress niya seso pa. Andi ba yak ko daw na matna NPP kama pa. Kalau tangkap pesa ko bibo. Je tangkap pesa ko district council na makati. Kalau ni niya tangkap pesa ko mamang record free department nang nakle. Taxation ni tangkara ko taxation ka nakalaya. Baita makabay nga darang do kinsa. Forest Department ki report pa tulsa. Langi tentang bukan Revenue Department ki report nang ba independent. Tangka ko kas ko ba kasang officer nang ba aro member nang ba sama Uli naman yak wak ko niye. NPP sorkari decision ko Department rang individually tangkarang ko semua na magsawa aro individually kurus na J department ba revenue department rang ba revenue earning department rang J tangka pesa ko makna apsan di ako semua na single window system ya tangka pesa ko rapay mo nakniya treasury deposit ka na Treasury deposit kami mano finance department sana kita tangkap pesa ko na nga may nakpa system ko cara ka na nga may nakpa application ka na nga wag gamot ko nakpani jakman sa ya tangkap pesa ko na pengang ya system ko nakatsi sini ya si district council revenue ko
crore sauni dalo crore sa lakut sniuna almost double ke na revenue ko pariatan jo harus katang dalo officer ang harus member ang tangkap masyarakat nama yang diterapkan yang reform yang apa kecam सरकारी rang musti council dapat janjian ko harus dapat ham ko dakcang harus yang ko dakcang yang sel council na main sila birokto kasi janjian ko council service kulang dongdasi dalam council tentang purchase procurement policy dongdasi tendency ang select akin Majum public sector undertaking na thama ko lagin Majum space challenge board challenge procurement akin yani policy ba district council dugat ay ko namin kasi mga kalap kite dalo isimang tender galinga department siya ko tender galon L1 H1 ito pa ko niya ba tani technical quality dumama dulja experience dumama dulja उन्हीं जब वो lowest bidder ना मैं बस conflicting काम करते lowest bidder ना होते हैं ये system procurement policy नहीं आना मैं आपका system को policy में जाकर के सरकारी है ना वो सुरंग को break in बस हम ना को in tender को cut in ये नहीं policy तो ये मेघालय सरकारी है लाख डिपार्टमेंट में ये policy बना लाइसी बंग संकेत को बल्कि सोचनी ना ये procurement policy district council दूँगा उन्हीं औरतों दे जी जानबा मेंबरांग और ऑफिसरांग जी ना खान पकस का होता है या को एनपीपी सरकारी फाइनेंशियल पॉलिसी बक्सा दालोच का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को बात डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये नंबर दूसरा बात नहीं आपको इंफॉर्मेशन कुछ ना अपना बच्चे कहाँ लेबर पिंगलांग यारांग को दालो माचुदा था sungai Sumeko mungkin. Unik kemensa ya tahu rekai kepa eleksiono, tara cia sekarang song ni tak mentera kuah, seneki bukul lagi. NPP dah alo tam kepa, kamera tu dah alo di council, tinggal council tu tengah cia reform rato, nam dapat tidak rato, alo tentang detail polisi rato cia, mainnya ini banyak kamera tu. Maksudnya kalau namanya polisi itu tak nak, boleh nak. Ini kaman, jadi baik apa eleksiono, dan cuma support ko langge, dan cuma naksakan ko langge, tidak boleh. Dengan apa isi korke, ansih council ko tengah mungkin, ya ko nak cuma kansi ko nama, ya ko menyukai ko apa ko mungkin. Kalau Kongres parti ini menderang refinement siko, namen tentang keterangan cuma mana. Berbeda dalam istilah Kongres itu berapa punya. Kongres ke namen berbeda. Kongres parti ko kemak state o dalam digaling jo. Central level apa? Haida bersih, bunga bersih kolot bunga. Kongres ke central de power de nakul jama. Bapa ta state rangon. Center ya Kongres ni MLA rangba, parti member rangba, aku punya. Kalau Meghalaya state tu bosok apa niat tu, Meghalaya state tu bar. Kongres parti dalam betal presiden tu santingan. Mana kecam presiden di term macam tu. Betal presiden tu santiu bar, tahu bersisa kat linjo, mandekun macam. Meghalaya state presiden ni post ko मंत्री को चौकना आराम का कुछ चाहिए मैंने के बाद मैंने मार्क्सी कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट को आए ओटो तुमजा कांग्रेस ने मामूम फ्यूचर तुमजा जो उन्हीं के बाद फ्यूचर तुमजा ने के बाद आलो प्रेसिडेंट की पोस्ट को आए बा मैं को तकिन अंदर आलो कांग्रेस पार्टी का स्टेट लेवल पर प्रेसिडेंट का मंत्री को मत जाएगा सेंट्रल बनियात को Sonia Gandhi was our temporary president. Permanent president na darang pa post ko rata sekepal tu cek. Ia dalam Kongres tu post.
Unik man, Captain Dong Jauti, my Dapa, Kataniko Yamakin, National Subject. Are we election action of King? Taliban action Congress Party in King. Bano action Congress Party campaign, start campaign for Ipako, Nanga. Ahad in Ali Garwels, the Mukun Majokte. Congress needed down 7 meeting Donja. Down 7 Donja, Ichigo Artamat Jenga. Yelako Busta. Minor Shell, minor Captain Donja. Leadership Donja. Leadership of Captain Donja Shell. Dali Congress, Shira Belako. Udah macam namanya caci dan angin. Dalam dapat parti nak cing dia dalam position ingat. Dia parti yang leader dong cengah. Dia parti yang captain dong cengah. Dia parti yang mama future dong cengah. Dalam ya parti nak cing vote ko anjing vote ko galah atau tu galah sahaja. Udah men vote ko tu jadi. Ya election campaign clear. Mama jadi lagi dong cah. NPP dalam state government ko kinga. NPP dalam nama kampung kainga. Unik man hayat sing NPP baksa bongen. Ruling party nak sing support ko acing gam na, acing bonen na, acing vote ko ni acing vote siat na. Unik man mamang charge ni dongjar pengen election. Mengkapan last point ko ang nasib. Congress kam dalo election padahal dia apa maksud katanya NPP deh pancaiti sistem berapa maksudnya kalau yang English ko maksudnya mah yang akan pun song maksudnya banget tidak tadi bang mai ko akan kalau betul kalau article 280 Constitution Indian Constitution article 280 या आर्टिकल 280 era फाइनेंस कमीशन में बन रुसिया या आर्टिकल 280 बंचा के फाइनेंस कमीशन और इंडिया सरकारी पंचायत राज करना और जिला परिषद करना स्कीम्स रखो और तंगा पैसा को करना कॉन्स्टिट्यूशन तो पाए आर्टिकल 280 अंदर बा ये ऑप्शन आर्टिकल हो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बंचा तो अंचल गाँव में जो पंचायत नंजा और अंचल नंगा नंजा म्युनिसिपल बोर्ड पादी में थाव नंगा दोगा दिबार 99% नंजा उन्हीं औरतों ने या धंधा पैसा को जे कौन पंचायत पाती गई अच्छी वो नहीं को राबा दूँ चाहिए और यह को धंधा मत का दे या आर्टिकल 280 को एमेंड करने में पंचायत सिस्टम म्युनिसिपल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने शिनाख्त किया या को वहाँ प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते और वहाँ का नहा सर या को इमेल खाली किसे तो इको बुक इमेल करना मत जाओ बा फाइनेंस कमीशन इट्रू चेयरमैन आकर नहीं बना जी धंधा पैसा ना को पंचायत का टेंशन वो नक्सल लगे अच्छी ना गारो हिल्स हांसी हिल्स केटी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ना बा हाँ वो मैंने आगे दिमाग पंखा को बोलिया पंचायत को बोलिया Diba jikun panchayat ko niya cun council na ko. Ano nga namin issue nga aron si prime minister ko nga magpelar kaya. May na ang ni iya ko demand ka ni Jakmano. Finance Commission Chairman aron India ni Prime Minister. Khasi Hills, Garo Hills, aron JT Hills Autonomous District Council na. Richasni sisa crore ko sanction ka. 711 crores असमें सेक्शन का और ये अच्छी शिक्षा crore भूमियों का गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रक्षागरी सुतकुमा crore को यारी बैंक पास उसी को माओ मांगे अंदर ये रक्षागरी सुतकुमा crore को मांगना यानी वो जल जीवन की फाइट करानी है तो ये नहीं किसी लिखा देखो वो या नकली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही दाविया अच्छा करी सुतकुमा crore को जे को दाव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बुल्शी बोमानी जिसे को इम्प्लीमेंट करते या नक्चली स्टेट
और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्शन इम्प्लीमेंट करते लेबर पेगा तालो एनपीपी गवर्नमेंट को के और एनपीपी गवर्नमेंट को कादी सेपो या actually Tading area by the constituency NPP ni MDC to matalde. Haida yang sagni sepuluh korni bakeng siko tinggal apa Tading dia haida. Ya aku bakci saja. Udah kaman? Ya election actually district council election bapa. Ya election actually development ni election. Jego nacing district council scheme nangoli yang chagri semua prone semakin ya election nacing tentang state government ki development scheme nakuba additional scheme nakuba panaba nacing MDC scheme makin undi kaman ya laku chance ya refine apa election nacing vote ko utna nahi lalu memorandum bangna pakai jo di bangai memorandum ko detail ma lalu akan sakna jawa maina election code of conduct ma aro election code of conduct today na mamu ko ba sakna maja di bana ismak piya April sigoni jakmande yan NPP sorkarian continue again uni gaman April sigoni thariki jakmono ajmi MDC elect one jakmono MDC baksa aro MLA baksa asonge yan ismani tentang isu tanggo singa pakai daiso district ni gaman ba jamak chok singa tentang committee ko dalo bochainga ya committee badia area district rangko block rangko subdivision rangko nangingachi ya rangko au SS kai ya ko SS kai mon population criteria development criteria geographical criteria income distribution criteria ya tentang criteria ko gemako igope badia area district ko makatra badia area subdivision ko nanginga badia area block ko nanginga ya rangko chunga bagi dia semua ni pun laku cakap tadi kaiman cakap pilot kasih. Di bayaran ko talo ang farak ka Jawa, may na election semua number 1 atau number 2. Dia ada report ko ya committee headed by chief secretary. Isu ang report ko tahu sampai kakuja. Ya report ko ni tak bansa ang ayat laku getting. Ya ba nibo ya ba NPP development rama ko tadi na ngero. Takaya nibo election ko kan lecture ko kanang denga lecture kind of development ko kibo ko ya nak talo memorandum na ko ha purai ha और ये बिल्कुल तो बस की मांग से जवाब तो मेजर चीज आपके आगे हमने डिस्कस टाइमिंग मैंने माइकल अकाना ये के बता माइ को lalu sini government anci main sung genange ko pani ka sachi and tetap benci opposition ko man jak mono anci dalo sorkar ko kampe uni ke mania chol ko anci ko bachana ya chol ko na anci MDC ka support ka ilung MLA baksa aru anci NPP sorkari baksa apsan tuponge anci dading area aru Garo Hills aru Meghalaya state ko tentang aru supata kada mona supatna ne ya sumeni bako satai naisman sakkan chiko yang ichimura di panina amam pele aru yang naik pat spini ko Mr. Gamgam sangmana kitab di loksa botko ne before churchina naisman sakkan chiko boleh ang liang ko angay non dontung na t-shirt ma plakon pela Angatan dia yang pembalapa tempat itu benar-benar apa belakang yang sini saya kolektif sama government Meghalaya ini akan itu benarkah ini menhai anak bagi ada waktuwa akan waktu nanti di pangacem di pangan lokal ada kecil di waktu akan waktuwa semua dari sana ini pun mau langsung waktuwa ini kawan sini Bukan wajib nak pesan lepas. Sini tadi tu, sakut siapa nak tuan sompong. Orang lain, dia kata kau dia tengah kan anjing sihat kan mah? Bebe mah? Hai, lagi orang kan kita macam ansuna tengah sihat kan. Gam sama kau nak tengah. Hai, aku dah kau tengah. Gamgam sama lah,
Pokoknya Captain. Betul lah. Ya semayong bintang manca dan manipal. Antini Chief Minister ko nga salam kakin. Pelakan Cadengbo, pelakan Jakpatukpo. Hai, ikut salam saya Ancing Watatna. Ang pera, pelakon, yang orang sini di Ponjen, kami dengan silakan mereka, nanti pelak,